few moments later. So what's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito sa Maligaya Market sa Ukayan ni Kuya Toto. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video ng ina-upload. Tara, simulan na natin, let's go! I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe. So guys, so unahin na agad natin tong KD shoes na pang basketball shoes. Ayan guys, so minimal heel trunk to, wala naman. Yan, 1880. Yan, ang size nito size 9. Yan o, magustuhan nyo to guys. So wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set po. All goods na all goods pa to. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas na high. Yan o, solid din ito guys. So pang basketball, pamorma, Adidas bounce. Yan, 1880. Yan, wala pa siyang ganong upod. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set po. Tapos continental pa yung ano niya guys. So yan, yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa, alright. Yan, tapos ito naman sunod natin tong Jordan shoes na Flight Speed. Yan, sign of usage lang siya. Ito lang yung sack liner nya, medyo bakbak na yung leather, pero all goods pa oh. Hindi na mahalata pag sinuot. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set guys oh. Tapos gum sole pa oh. Minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, 1880. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa oh, pwede pa to. Yan, tapos ito naman sunod natin tong Adidas bounce. Yan oh, pang basketball. Yan, size 8.5 naman to. Minimal heel drag, toe drag, 1880 din siya. Yan oh, baka magustuhan nyo to guys oh. Pangharabas pang basketball, pwede pa. Yan, tapos sunod natin tong Kobe na Kyrie. Yan guys, so collab siya, size 8. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos wala pang upod guys. So yan, kunting linis lang, 1880. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman sunod natin tong LeBron shoes. Yan o, ito po guys, so solid po, 2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, kaso wala na siyang original insole. Yan, baka magustuhan nyo to, size 9.5. Yan, ito naman sunod natin tong LeBron James. Yan, ganda na ito guys oh. Color nya Lakers. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag to, wala naman. Yan, okay pa yung aerosol nyo, maputi pa. Yan, baka magustuhan nyo to, solid pa oh. 1580. Yan, ito naman sunod natin tong Outdoor Tech na Nike Zoom. Yan oh, okay pa yung ilalim guys oh. Solid pa oh. Yan, 2 ang price. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 11. Yan, baka magustuhan nyo to, pwede po oh. Pamorma, pang basketball. Yan, ito naman sunod natin tong Adidas na pang basketball, Cloud Foam, Adidas Cloud Foam. Ito guys oh, all goods po. Tapos may konting heel drag lang siya to, wala naman. Yan, 1880. Size 8.5. Yan oh, magustuhan nyo to, pwede pa. Tapos ito sunod natin tong another LeBron James. Ito guys oh, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos gamsol pa siya, okay pa oh. Goods pa yung ilalim, 2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to, size size 10. Ito sunod natin to guys oh. Ito, ganda ng colorway na ito, LeBron James din siya. Yan, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos minimal heel drag to, wala naman. Yan, 1880. Ito naman sunod natin tong KD shoes. Yan o, solid din ito guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan o, yan, halos wala pang upod to. Yan, 1880. Ba magustuhan nyo to guys,
size 9. Ito naman sunod natin tong Adidas D Rose. Yan, ganda na ito, solid pa na ito guys. Yan ang size nito, size 9. Yan baka magustuhan nyo to, all goods pa okay pa yung ilalim, 1880. Sunod natin tong Paul George na Nike. Yan okay pa naman siya, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan ang size nito, medyo malalim, size 9. Yan, baka magustuhan nito guys. May konting heel drag, toe drag, 1,200. Tapos ito sunod natin tong Adidas na pang basketball. Ganda ng colorway niya guys. Ganda ng ano niya, leather pa siya, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit, size 8.5. Ayan, 1880. Yan, okay pa yung ilalim nyo, all goods pa. Tapos sunod natin tong Kyrie Flytrap. Ganda ng colorway niya guys, pink. Tapos size 9 siya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya, 1880 din. Yan, magustuhan niya to guys. Sunod natin tong Adidas na Donovan Mitchell. Ayan low cut, ganda ng colorway nyo. Yan, baka magustuhan nyo to guys. All goods pa size 7.5 to. Ganda ng colorway, pwede siya pamorma, pwede rin pang basketball. Yan, baka magustuhan nyo to, ganda. Tapos ito sunod natin to guys. Ganda ng colorway na ito na LeBron James Soldier. Yan tapos wala pa siyang upod. Yan kunting linis lang siya. Ang price 1.8. Yan baka magustuhan ito guys, 1.8 lang size 12. Yan ganda ng colorway nyo. Tapos ito pa, another Kyrie. Ganda ng mga forma ng Kyrie guys. Yan, ang size nito size 8. Yan, may kunting heel drag, 1,580. Ito wala naman, wala siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, sunod natin to guys. Ganda na ito, hindi ko alam kung sinong NBA player nagsuot na ito. Solid pa na ito. Tapos ang size nito size 11.5. Adidas to guys Yan, okay pa ilalim, solid po. 2 ang price, right? Tapos sunod natin tong Kyrie. Yan, ganda ng colorway na ito guys. Pwede siyang pamorma, pwede siyang pang basketball. Yan, 2 ang price, okay pa ilalim Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Tapos ito naman, solid na Jordan Mars, Son of Mars. Ito guys solid pa siya medyo maliit nga lang to. Yan, size 7.5. Yan, ito yung logo nyo, embroid pa wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, malinis pa yung airsole nyo. Tapos minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan 2 ang price, ba magustuhan nyo to. Yan solid Tapos ito guys, susunod natin to, Jordan 11 na low. Yan, ito lang siya, parang may nag-fade na yung kulay niya. Yan, baka magustuhan nyo. Andiyan pa yung original insole niya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, carbon pa siya. Tapos solid pa yung ilalim, wala pang upod. Ang price 2.5. Yan, baka magustuhan nyo, size 9.5 to. Tapos ito, sunod natin tong LeBron James. Ganda ng colorway na ito guys. Ito, napakita na natin tong pasilip ito, all goods pa yung ilalim wala pang upod. Tapos 1,580. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 11. Ayan, solid pa na ito, pwede pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set to Tapos okay pa yung ilalim 2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Tapos ito, sunod natin tong Jordan shoes na size 8.5. Yan, ito lang, may konting sole set na siya. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan solid pa siya, wala pa siyang punit. Ito lang, may konting sole set lang siya guys. Ayan sa ilalim, pero okay ping wala pang upod, 1,880. Yan, baka magustuhan nyo to.
Tapos ito naman sunod natin tong Nike Composite. Yan no. Unperny Hardaway siya. Ganda ng ano niya oh. Para siyang hologram. Tapos ang ilalim niya all goods pa oh. Ang price niya 22. Yan ba magustuhan niyo to? 22 guys. Size 8.5. Ito naman sunod natin tong KD shoes. Yan ganda ng colorway na ito. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim niya. Minimal heel drag lang siya. 1880. Yan ba magustuhan niyo to? 1880. Yan ang size nito, size 10. Ito naman sunod natin tong Nike Air Max Posterize. Yan, ganda ng colorway na ito guys. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, medyo yellowish na yung air sole niya, pero okay pa, goods na goods pa to. Size 8.5. yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ilalim niya all goods pa naman, 1,800. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 6 ring. Yan, ito lang siya guys, medyo may kunting dumi lang, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 9.5. yan, baka magustuhan nyo lang. Ang price niya 1,580. okay pa naman, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito sunod natin tong Jordan 1 na Spider. Yan, ito kunting linis lang to guys, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, kunting linis lang sa midsole niya, pero okay pa ilalim, 1,880. yan, minimal heel drag lang siya. Tapos size 7.5. yan, ito guys, sa mga mahilig sa hiking dyan, ito Columbia. Ayan, waterproof. Size ano to, size 8.5. yan, baka magustuhan nyo to, all goods po. 1,580 lang, Columbia. Yan, goods pa yung ilalim nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 3. Yan no, okay pa naman siya guys. So yan, sign of usage lang siya, may mga kunting gas na nga lang, pero okay pa yan, diskartehan nyo na lang to. Tapos size 8 siya, size 8. Tapos gamsole pa siya guys, so okay pa yung ilalim tuto ang price. Yan, tapos ito sunod natin tong Jordan 1 na SP19. Ayan okay po, goods pa to guys. Medyo maliit nga lang to, size ano to, size 7.5. yan, all goods po, suede pa siya. yan, baka magustuhan ito, 1,880 lang. All goods po. Tapos dito naman tayo, ito guys sa mga mahilig sa Converse. Yan ito, check natin kung magkano to. Yan, 1,500 lang, size 6.5. yan, baka magustuhan nyo to sa mga Converse lovers dyan. Tapos ito Nike React na Air Force 1. yan, ito guys, okay pa naman siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya, 1,200 lang. yan, size 8.5. Tapos ito sa mga naghahanap ng Nike Blazer, yan, ito ganda na ito guys. All goods na all goods pa to, pamorma. Ayan ang price niya 1,800, size 7. yan, size 7. ganda solid pa Tapos ito pa pogi shoes na Inuchika Tiger. yan size 7 naman to. yan, baka magustuhan nyo to, 1,200. okay pa ilalim nya right, all goods pa. Tapos ito sunod natin tong Vans na mid cut. Ito guys all goods pa to, ganda pa solid Tapos minimal heel drag lang siya to, wala naman, 1,500. yan, size ano to, check natin. yan, size 8.5. so guys, meron pa sa mga sa baba ito may nakita tayo rito. yan, Kyrie. ang price niya 1,200 lang. yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. Size 6.5. yan Tapos ito, yan, pamorma na Adidas Nisa. yan, okay pa to, kunting linis lang siya guys.
Tapos 1,200. Yan, size 7.5. Yan o, okay pa yung ilalim nyo. Tapos ito, may nakita tayo dito mga pambata. Ito Skechers, yan, size 6. Yan, size 6 pambata. Yan, ang price nito 980 lang. Yan, okay pa naman ito pangharabas. Pwede pa to. Yan, ito pa Skechers Performance. Yan o, pangharabas, pang araw-araw. Pwede pa to. Yan o, ilalim nya. Yan, ang size dito size 7. Yan, size 7. Ito yung pares nya guys. Yan, 980 lang. Tapos ito Nike React Epic. Yan o. Yan, 980 lang din o. Okay pa to guys o, pangharabas. Size nito check natin. Size 6NF 6.5. Yan, ito pa may mga Yeezy 350. Yan o, pangharabas, pang araw-araw. Pwede 1.5. Yan, magugustuhan nyo to, size 7. Yan, ito yung pares nya. Right, yan, 1.5 lang. Ito pa, ayan o, forma nito, ang ganda ng colorway nya. Yan, 1.580 naman to, size 8. Tapos ito, sunod natin tong KD. Ganda ng colorway na KD nito guys. So, ayan, okay pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to, 1.880, size 9. Tapos itong New Balance na pang basketball. And ito sign of usage lang. Ito lang guys, so medyo may dikit na nga lang. Yan, baka magustuhan nyo lang. 1.880, size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas na Oswego. Yan, ito pa halos bago pa to guys. So, yan, okay pang ilalim, kunting linis lang, 1.5. Yan, baka magustuhan nyo, size 10. Yan, meron pa sa ibabaw yung mga nakasabit guys. So yan, punta na lang kayo rito. Ito, may Nike React pa rito. Solid pa to. Yan, puntaan nyo na lang dito guys. Yan, yan, biro na lang natin. Yan, update lang tayo. Yan, ito guys. Oh. Right. Okay, so sunod natin tong J11. Oh. Ito, solid yung pinaka-embroid nyo. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Oh. Tapos ito lang, medyo yellowish na yung ano nya, yung pinaka outsole nya. Yan, baka magustuhan nyo lang, okay pa, wala pang upod. 2.5, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, okay pa, solid pa to. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan o, 1,800, size 9 to. Yan, okay po, solid po. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Yan, ganda na ito guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set po. Size 8.5 to. Yan o, solid na ito guys. Yan o, okay pa yung ilalim nya. Yan ang price nya, 1.5. Tapos may Nike SB Panda. Ayan, ito medyo pambata, medyo maliit. Tapos ang price nya 1,500. Tapos size, check natin. Yan, size 5.5. Yan guys, oh, pambansang sapatos, 1.5 lang. Tapos itong Nike SB. Yan, oh, ito lang medyo may konting dumi lang, pero okay, oh, legit to guys. Oh, yan, solid oh. Yan, kunting linis lang to, 1,200, size 7.5. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag. To wala naman, 1.8 siya, 1.8, size 7.5. 2,000 years later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Maligaya Market. Ayan, kung may nagustuhan kayo, PM lang kayo sa akin o kaya sa page ni Kuya Toto. Lagay ko na lang sa screen yung page, Facebook page ni Kuya Toto. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog, and guys, peace out.